Znam da svi vi kao ja imate punu baštu procvetalih salata sa kojima ne znate šta da radite. Zato ću vam u ovoj epizodi dati 3 grupe saveta. Upotreba procvetale zelene salate u bašti, u kuhinji i u kozmetici. Prvi savet koji ću vam dati, a vezan je za baštu, ostavite 5 materinskih biljaka sa kojih ćete uzeti seme. Potrudite se da ostavite materinsku biljku od svake sorte i nemojte mnogo da brinete o ukrštanju, zato što se salate zaista vrlo malo međusobno ukrštaju. Ove sezone ste se svi uverili da imamo veliki problem sa nabavkom semena. Zapravo, semena koje kupujemo u vrtnim centrima ili poljoprivrednim apotekama imaju lošu klijavost. Zato su neki baštovani po 3 ili 4 puta ponavljali setvu salate. Zato je važno da ostavite svoje seme jer jedino sebi možete da verujete. Druga upotreba zelene salate koja je procvetala u bašti je priprema tekućeg biljnog đubriva. Zelena salata u sebi sadrži 2 dominantna minerala. U pitanju su silicijum i kalijum. Ovi minerali su vrlo važni za podizanje imuniteta biljaka kod gljivičnih infekcija. S obzirom da nam sledi period plamenjača i pepelnica, ovo tekuće biljno đubrivo će podignuti svim biljkama imunitet na ove poremećaje. Sva tekuća biljna đubriva se prave na isti način. Kilogram zelene mase u 10 litara vode stavite obavezno mrežicu da vam ne bi upadali insekti. Fermentacija na ovim temperaturama 5 do 7 dana. Nakon toga zalivate biljke, ne prskate, nego zalivate biljke razblaženo 1:10 sa vodom. Treća upotreba procvetale zelene salate u bašti je nadogradnja permamodela. Ako ste u zemljanim gredicama, onda maočirajte iseckanom zelenom salatom svoje gredice, posebno neke kulture. Sada kada se vratimo da zelena salata podiže imunitet svim biljkama na gljivične infekcije, zato je važno da zelenom salatom nadograđujemo, odnosno zagrćemo krompir, paradajz. U pitanju su 2 najosjetljivije kulture kada je u pitanju plamenjača. Također, zelenom salatom možete da zagrćete krastavci ili da maočirate u predalu krastavaca, jer i oni imaju problem sa plamenjačom i pepelnicom. Četvrta upotreba procvetale zelene salate povezuje i voćnjake. Zapravo, od zelene salate pravi se odlična juha, odnosno supa, odnosno preparat za prskanje voća i povrća protiv plamenjače. Potrebno je da uzmete kilogram zelene salate, iseckate, stavite u 10 litara vode. Sve to ostavite preko noći da odstoji. Nakon toga kuvate tako da vrije pola sata. Nakon toga poklopite, kada se ohladi procedite i prskate razređeno 1:5 sa vodom. Protiv svih gljivičnih infekcija, voćnjaka i u bašti. Peta upotreba zelene salate nas dovodi do kozmetike. Zapravo, vrlo je važno da pazite šta unosite u sebe, šta stavljate na sebe, jer u skladu s tim i poštujete sebe. Ukoliko se potrudite da odbacite sve te hemijske preparate i da napravite kozmetiku iz vlastite bašte, koja se zapravo vrlo jednostavno priprema, vi na taj način čuvate planetu, čuvate sebe i štedite novac. Vi možete da napravite kozmetiku iz vlastite bašte za čitavu porodicu, ali sada se bavimo procvetalom zelenom salatom. Zapravo u epizodi kako da produžite rok trajanja zelenoj salati, ja sam dala jedan recept. U pitanju je losion od zelene salate. Losion se vrlo jednostavno pravi, može da stoji 3 dana u frižideru, ali budite mudri. Ukoliko ne možete da potrošite ukupnu količinu losiona, a imate puno procvetale zelene salate, stavite pripremljen preparat u zamrzivač, u male bočice i iznosite po potrebi. Losion se vrlo jednostavno pravi. 10 listova se isecka, 200 ml vode u blender. Kada to odstoji nekih 15 minuta, procedite, stavite u malu bočicu, imate losion i za lice i za celo telo. Zapravo, na taj način možete vrlo efikasno da upotrebite upravo procvetalu zelenu salatu. Ne znam koliko ste upoznati sa hemijskim sastavom zelene salate. Nekada u prošlosti zelenu salatu su zvali travom mudrosti, zato što u sebi sadrži laktijum. Laktijum je supstanca koja opušta čitav organizam
naročito kožu. Zato od zelene salate možete da napravite odličnu vodu protiv opekotina ili da kažemo vodu koja ublažava opekotine od sunca. Zapravo, karakteristično za mene i za većinu obsesivnih baštovana jeste da ne vodimo računa kada radimo u bašti. Ja sigurno ne vodim računa i kada počnem da radim neki posao, ja se toliko udubim i zanesem da shvatim da sam u toku dana dobila opekotine. Tu pomaže upravo voda od zelene salate. Bilo bi dobro da imate iz biouzgoja ako imate malo decu koja takođe mogu da izgore ukoliko se igraju malo duže na suncu. Čitavu jednu cvetnu glavu stavite u 500 ml vode. Nakon toga kuvate sat i po vremena da nekako iz nje izvučete sve sastojke, procedite, držite u frižideru do 3 dana i koristite kod opekotina. Opet ću vam dati savjet. Svi ovi preparati mogu da se zamrznu, spakujte u male bočice. Zaledite i uvek imajte u frižideru po potrebi ili lako je ako izgorite da izvučete malu bočicu, stavite da se odledi i upotrebite. Samo uzmete tampone, natapkate po koži, za nekih sat vremena prošle su sve tegobe. Sada smo došli do 7. upotrebe procvetale zelene salate iz vaše bašte i naravno još uvek smo na kozmetici i moramo da se dotaknemo bora. Što se bora tiče, daću vam važan savjet. Volite svoje bore jer one su vaše medalje. Drugo, bavite se baštovanstvom jer naučno je dokazano da baštovanstvo podmlađuje. Ja imam 51 godinu. Nemam niti izgled, niti energiju nekoga ko prati te godine. Sama sam po sebi reklama za ovaj način života. Ali moram da vam dam alternativu za sve one hemijske preparate koje kupujete protiv bora. Zapravo, samu masku protiv bora možete da napravite na vrlo jednostavan način od samo 3 sastojka. U pitanju su 4 lista zelene salate koje ćete prokuvati 15 minuta, stavite u blender. Tu dodate kašiku bilo kog ulja jestivog, ne mora da bude neko skupo ulje, kašiku soka od jednog limuna, sve to izblendate, ostavite 15 minuta da se sjedini, stavite na svoje lice, stoji 20 minuta i kada isperete, voila! Sada smo došli do 8. upotrebe procvetale zelene salate iz vaše bašte i to nas uvodi u kuhinju. Zapravo, zelena salata ima laktijum, to sam vam već rekla, u pitanju je supstanca koja opušta čitav organizam, tako da od zelene salate možete napraviti fantastičan čaj protiv nesanice. Potrebno je da samo uzmete 4 lista. Zelene salate može da bude sveža, ako je osušite sada za tu upotrebu. Jedna kafena kaščica ovih suvih listova u 150 ml vode. Skuvate kao bilo koji čaj. Kada ostoji, to popijete i savjetujem da pijete pred spavanja, nikako u toku dana, zato što će potpuno da vas opusti i odmori. Kod upotrebe broj 9 i dalje smo u kuhinji. Kao prvo postavit ću vam pitanje. Koliko ste znali da su ovi donji, najdeblji listovi zelene salate, koje uglavnom svi odbacuju, zapravo i najzdraviji? Oni imaju 10 puta veću koncentraciju folne kiseline i vitamina C nego oni mladi puterasti listovi. Toliko da znate da ne biste u buduće odbacivali ove listove. Ali od tih debljih listova možete u kuhinji da pravite odlične rolnice ili sarmice. Zapravo svi veliki listovi se mogu koristiti kao listovi kupusa. Ove sarmice su zaista blagog ukusa. Imamo čak i na kanalu epizodu veganske rolnice od listova zelene salate. Ovi možete ovo da punite bilo kakvim nadevom. Za 10. upotrebu treba će mi ove cvetne stapke lukova. Ovo je krompir posađen na travi. Ovdje sam ubacila naknadno paradajz i sada sam došla da posadim jedan krompir, odnosno da izvadim jedan krompir za jelo. Vidite rezultat sadašnji. Krompir na travi. Wow! Odlično izgleda. I sada ćemo posuditi jedan krompir. I sami znate da možete da probirete krompir. Da ove već uzmete, upotrebite i onda ako je sadnja na travi, normalno će nastaviti svoju vegetaciju. Samo ga zagranete kao da se ništa nije desilo, ovo mi treba za krem supu. To nas dovodi do upotrebe 10.
I upotreba 10, još uvek smo u kuhinji. Napravit ću krem supu od zelene salate koja je procvetala. Zapravo ja u svojoj ruci držim listove procvetale zelene salate, toliko mi je potrebno nekih 12 listova, cvetne štapke luka i jedan mladi krompir. Sve ću to staviti da se kuva, začinit ću po želji, nakon toga dodajem vodu, štapnem mikser i dobijem fantastičnu supu. Zapravo to nas ujedno vraćaju na kozmetiku. Postavlja se pitanje da li se mi negujemo s polja ili iznutra. Da li se mi zapravo negujemo ovakvom zdravom hranom. Jer cvetne štapke, bilo koje biljke imaju esencijalne vrednosti samim tim zato što su materinske biljke.